Ay may mukbangin guys oh. Piniritong ano to? Piniritong tainga baboy guys eh. Ayan guys. Ano pang hinihintay natin guys? Mumukbangin na ito. Kagas mo. Bigas guys. Kasag. Hindi kasi naman mataba guys oh. Kunti lang dilaw. Ha? Uli pata ito. Oo. Oh, no, 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 no. Tama panonood na kayo guys. Aalikon kayo. Huh? Satu. Ano yung ano? Tayo nga.